try to come up with a medical explanation if possible. Dan pelatihan medis mereka akan membuat mereka mencoba untuk memberikan penjelasan secara medis. But nevertheless, it was over half who said that they had seen a miracle. Tetapi walaupun demikian 50% dari dokter itu mengatakan mereka pernah melihat mukjizat. Carl Cockerell was, he belonged to a Baptist church pastored by a friend of mine. Carl Cockerell, dia menjadi anggota gereja baptis yang hamba Tuhannya adalah teman saya. If you think I'm giving too many Baptist examples, Kalau saudara memikirkan saya memberikan terlalu banyak contoh orang-orang baptis, we have a lot of Baptists in the United States. ya kami di Amerika banyak sekali orang-orang baptis. And also the seminary where I used to teach was a Baptist seminary. Dan juga seminari di mana tadinya saya mengajar adalah seminari baptis. So that's why I got a lot of Baptist examples. Ya, karena itu kenapa saya banyak contoh dari orang-orang baptis. But anyway, Carl had a broken ankle. Ya, Carl mempunyai tumit yang patah gitu ya. He was on vacation with his wife in Dia another state. sedang berlibur dengan istrinya di Amerika. And he was about 60 years old, Dia kira-kira berusia 60 tahun. but he still valued his ankles very much. He Ya, jogged tapi every dia day. masih sangat menghargai tumitnya, ya, dia masih jogging dan sebagainya. He also was a former military man. Dia juga tadinya adalah orang militer. And so he was used to enduring pain. Ya, jadi dia sudah biasa untuk menahan sakit. But on this vacation, he broke his ankle very badly. Tetapi pada saat liburan itu dia kemudian mematahkan tumitnya dengan parah. He said it hurt more than anything he'd ever Dia felt. mengatakan sakitnya itu seperti tidak pernah dialaminya. He passed out. Dia pingsan. They took him to the hospital. Mereka membawanya ke rumah sakit. They did x-rays, Mereka melakukan X-ray and they concluded that he had broken his ankle. dan mereka memutuskan bahwa dia telah mematahkan tumitnya. They put him in a cast and said, "You have to stay here overnight." Ya, dan mereka kemudian menaruh yang biasa itu gips ya, dan mengatakan harus tinggal 1 malam. But that night, he said that Jesus, he felt Jesus touched him. Tetapi malam itu dia merasakan Yesus menyentuh dia He believed Jesus healed him. dan dia percaya Yesus menyembuhkannya. And the doctor there in the hospital said, "Look, if you want to go back to your home state, you can do that, but you follow up with your doctor there right away." Dan dokter di sana mengatakan kalau kamu mau pulang ke negara bagian kamu silakan dan nanti kamu berobat dengan dokter di sana. So he went back to his home state, Jadi dia pulang ke rumahnya and the doctor there ordered a new set of x-rays. dan dokter di sana kemudian menyuruh melakukan X-ray ulang. And according to the new set of x-rays, Dan menurut X-ray yang diulangi atau yang baru itu, the doctor looked at these. He said, "Not only do you not have a broken ankle, dan ketika dokter itu melihat X-ray mengatakan bukan saja itu kamu tidak mempunyai tumit yang patah, but you've never had a broken ankle. kamu tidak pernah memilikinya. There's no evidence that this has ever been broken and Ya, healed." tidak ada bukti bahwa kamu pernah mematahkan tumitmu. So Carl showed him the first x-ray. Jadi Carl menunjukkan X-ray yang pertama. The doctor said, "That is a broken ankle." Dan dokter mengatakan, ya itu adalah tumit yang patah. And so my friend told me, "Yes, Carl, this happened to Carl in our congregation." Ya, jadi teman saya mengatakan itu terjadi pada Carl yang merupakan jemaat kami. And I asked Carl if he could get me the medical documentation. Dan saya meminta Carl untuk memberikan catatan medisnya. He said, "I gave it away." Dan dia mengatakan, aduh saya sudah berikan pada orang lain. But he followed up with the hospitals, Tetapi dia kemudian menanyakan kepada rumah sakit. and he was able to get new copies for me. Ya, dan dia bisa mendapatkan kopi ini untuk saya. Now, I don't know what the laws are here about medical documentation. Saya tidak tahu mengenai hukum mengenai dokumentasi medis di sini. In the U.S., you're supposed to cross out the doctor's names if you use it in public. Ya, di Amerika kamu harus mencoreng atau menghilangkan nama dokter kalau itu dipakai di depan umum. So I crossed out the doctor's names, Karena itu saya mencoret nama dokternya. but I have the originals with the doctor's names in them. Tapi saya ada aslinya dengan nama dokternya. Joy Wanifred Joy Wanifred
was a student at Taylor University in the Itu United adalah States. mahasiswa dari Taylor University di Amerika. And she had a condition called vertical heterophoria. Kondisinya adalah apa yang disebut sebagai vertical heterophoria. Yeah. Her eyes were not completely aligned with the brain. Yeah. Not completely aligned. So in the brain, it didn't come out quite right. Jadi pokoknya matanya itu pokoknya tidak sinkron dengan otaknya sehingga mungkin antara apa yang dipikirkan otaknya dengan yang dilihatnya berbeda. So she always had these very bad headaches, Karena itu dia selalu mempunyai sakit kepala yang parah and she had to wear special glasses dan dia harus memakai kacamata khusus that would, and she couldn't drive obviously without dan these tentu saja glasses. dia tidak bisa kemudian menyetir tanpa kacamata ini She had such a classic case of this condition dan dia mempunyai kondisi yang parah mengenai hal ini. that on the brochure that advertised the condition, they used her picture. Ya, sehingga brosur tentang reklame daripada rumah sakit itu memakai mukanya. Well, she was part of a prayer group at Taylor University. Dan dia merupakan anggota dari tim doa di Taylor University. It was led by a professor there who's a friend of mine. Dipimpin oleh seorang profesor di sana yang merupakan teman saya. We got to be friends because we wrote books on opposite sides of one issue. Ya, kami menjadi teman karena kami menuliskan satu masalah tapi sebenarnya kami bertentangan And we were arguing about that issue. dan kami berdebat tentang masalah itu. And eventually he changed his mind. Tetapi pada akhirnya dia merubah pemikirannya. But we got to be friends before he changed his Ya, mind. tapi kami sudah berteman sebelum dia mengubah pemikirannya. But another issue that he changed his mind on, Tetapi kemudian masalah lain di mana dia berubah pikiran. he had said before, well, I don't believe that miracles happen today. Sebelumnya dia mengatakan bahwa saya tidak percaya mukjizat masih terjadi zaman ini. But he changed his mind on that, Tetapi dia berubah pikiran mengenai itu. and he got so excited he started praying for miracles. Dia begitu tertarik sekarang dia mulai berdoa supaya mukjizat terjadi. He didn't see a whole lot of them, Dia tidak banyak melihat mukjizat, but he saw some, tapi dia melihat beberapa. and this was one. Dan ini adalah salah satunya. During this prayer group, one of the other students Dan dalam satu pertemuan mengenai tim doa ini, salah satu mahasiswa walked over to Joy datang kepada Joy and said, I feel like God wants me to pray for your condition. dan berkata, saya merasakan seperti Tuhan mau saya berdoa untuk kondisimu. And each thing she prayed for, Joy felt happening to her. Dan setiap hal yang dia doakan, Joy merasakan sesuatu terjadi padanya. Her eyes were instantly and completely healed. Ya, matanya langsung disembuhkan. She went back to her doctor. Dia menulis surat kepada dokternya Her doctor said, well, I don't think this is a miracle, dan dokter mengatakan, saya rasa ini bukan mukjizat. because the doctor didn't believe in miracles. Karena dokter itu tidak percaya pada mukjizat. But the doctor thought this was highly intriguing, Tetapi bagi dokter ini sangat menarik. because the doctor had treated hundreds of patients with this condition, Karena dokter itu sudah menangani ratusan pasien dengan kondisi seperti itu and she'd never seen this happen dan before. tidak pernah melihat hal seperti ini terjadi. And I think, well, even more, isn't it interesting that it happened when someone prayed? Dan lagi pula, bukankah menarik itu terjadi ketika seseorang berdoa? The doctor didn't say it's a miracle, but that's a matter of interpretation. Dokter itu tidak mengatakan ini adalah mukjizat, tapi itu adalah soal penafsiran. What the doctor did say was in her specific area of competence, Dan apa yang dokter itu katakan, dan itu adalah di dalam bidang keahliannya, because she was competent to certify that Joy had this condition before and no longer had it. dan dia mempunyai keahlian untuk menyatakan bahwa Joy memiliki kondisi seperti ini sebelumnya dan sekarang Joy sudah sembuh. We have Joy's earlier certified condition and her prescription for her glasses. Ya, dan kita di sini adalah surat mengenai kondisi Joy sebelumnya dan juga resep untuk kacamatanya. But the glasses, because Joy needed glasses before, Karena Joy memerlukan kacamata sebelumnya, she had to be able to have the doctor say that she didn't, so that Joy could not use them for driving.
Jadi dia harus dokter menyatakan bahwa sekarang dia tidak memerlukan kacamata itu supaya dia diperbolehkan menyetir. And the doctor certified that Joy now has perfect vision. Dan sekarang dokter itu menyatakan Joy sekarang mempunyai penglihatan yang sempurna. I wish that would happen to me. Kalau saja itu bisa terjadi pada saya. There also was a rather drastic and amazing spiritual experience that took place as well, Dan juga ada suatu pengalaman rohani yang drastik yang juga terjadi, which often happens when there are miracles. ya, yang sering terjadi ketika mukjizat terjadi. By the way, Rachel is her legal name, but she goes by Joy, which I think is her middle name. Ya, jadi sebenarnya namanya adalah Rachel, tetapi dia dipanggil dengan sebutan Joy dan saya rasa itu adalah nama tengahnya. So if you see it says Rachel and I keep calling her Joy, I'm just calling her by what she. Ya, jadi kenapa ini ditulis Rachel tapi saya terus memanggilnya Joy karena itu nama panggilannya. But it's the same person. Tapi itu adalah orang yang sama. In terms of Catholic medical documentation, Berbicara tentang dokumentasi medis Katolik, Lourdes is probably the best place in the world at keeping medical documentation. where? Lourdes, it's not on this Words slide. itu adalah Lourdes itu mungkin merupakan tempat yang paling baik untuk memiliki catatan medis, dokumentasi medis. I'm always scared to pronounce it. My wife is francophone and she laughs at me when I pronounce it. Ya, saya takut untuk menyebutkannya karena istri saya selalu mentertawakan saya. But there's been a history of Catholic medical documentation, Sudah ada sejarah mengenai dokumentasi medis Katolik and they tend to be very strict in terms of what kind of evidence they'll accept. dan mereka sebenarnya sangat ketat di dalam mencatat ya medis-medis yang ada. In fact, there are cases. There was this one case at Lourdes. Dan ada satu kasus di Lourdes, Lourdes, Lourdes. ya. Ada satu kasus di Lourdes. Okay. I think my wife, who's francophone, pronounces it Lourdes, but anyway, something like that. But whatever. And this person was their brain was malformed. Ya, di mana ada satu orang yang otaknya sebenarnya pembentukannya itu tidak normal They were instantly healed. dan yang langsung disembuhkan. But because there was one piece of documentation missing, Tetapi karena ada satu dokumentasi yang hilang, it wasn't proclaimed as a miracle. maka tidak dinyatakan sebagai mukjizat. So, and there are a number of other cases like that, Dan ada beberapa kasus yang seperti itu. where Lourdes or Lourdes, whatever, is very strict. Ya, di mana saya mau mengatakan bahwa pencatatan tentang dokumentasi medis di Lourdes itu sangat ketat. But besides medical documentation, Tapi selain dokumentasi medis, we have quite a lot of eyewitness testimony. kita juga memiliki banyak kesaksian saksi mata. Again, eyewitness testimony is an accepted form of evidence Dan sekali lagi, bukti kesaksian mata itu merupakan bukti yang dapat diterima in sociology, anthropology, journalism, and of course, historiography. di dalam sosiologi, antropologi, jurnalisme, dan tentu saja historiografi, ya, jadi historis. Without using eyewitness testimony, some of these disciplines would fall apart. Ya, karena kalau tidak bisa memakai saksi mata, kesaksian daripada saksi mata, maka di dalam beberapa bidang studi ini semuanya bisa gagal. So I'm going to give some examples Ya, saya akan memberikan beberapa contoh. because, again, if it were something other than a miracle, people would accept if you have a lot of eyewitness evidence. Ya, karena sekali lagi saya mau mengatakan kalau ini bukan soal mukjizat, ketika cukup banyak saksi mata, orang akan menerimanya. And when John the Baptist is concerned hearing reports about Jesus, Dan ketika Yohanes Pembaptis dia tertarik karena mendapat laporan tentang Yesus what does Jesus appeal to? dan apa yang diacukan oleh Tuhan Yesus. He says to the disciples of John the Baptist, Dia mengatakan kepada para murid Yohanes Pembaptis ketika Yohanes Pembaptis mempertanyakan ini ya. go tell John what you have heard and seen. Beritahukan kepada Yohanes apa yang telah engkau dengar dan apa yang telah engkau lihat. He appeals to eyewitness evidence. Ya, dia
melihat itu sebagai bukti. Has anybody here ever experienced or witnessed something that you think might be a miracle? Apakah di sini ada yang pernah melihat atau mendengar apa yang saudara pikir itu adalah mujizat? How many of you have not? Berapa dari saudara yang belum? How many of you have? Berapa dari saudara yang pernah? Most of you did not raise your hands either time. Kebanyakan saudara tidak pernah angkat tangan. That's all right. Examples Contoh, from my interviews with people where I had reason to trust them. ya di dalam interview saya terhadap orang-orang yang saya punya alasan untuk percaya kepada mereka, Or from published sources that I believe are reliable. atau dari sumber-sumber yang sudah dipublikasi yang saya anggap bisa diandalkan. In some of the cases of the interviews, Di dalam beberapa kasus di dalam interview itu, it's hard for me to even to try to communicate what was happening during the interview. ya sulit bagi saya untuk mengkomunikasikan apa yang terjadi pada saat interview tersebut. Sometimes these very humble people wept as they told me how God had touched them. Ya, kadang-kadang orang-orang rendah hati itu mereka menangis ketika mereka memberitahu saya apa yang terjadi. These were very simple and unpretentious people Ini adalah orang-orang sederhana yang tidak berpura-pura, who didn't know how to act like an actor. ya, yang tidak tahu bagaimana untuk bersikap seperti seorang aktor. But in any case, some of them were actually people that I already knew. Dan bahkan di antara mereka ada orang-orang yang memang sudah saya kenal. And I gave special preference to people whose integrity I knew personally, Dan saya memang memilih orang-orang yang integritasnya sudah saya kenal secara pribadi, or whose integrity could be verified by people I knew personally. atau integritasnya dapat dibuktikan oleh orang-orang yang saya kenal secara pribadi. One principle that I'm following Satu prinsip yang saya ikuti, is that a smaller number of eyewitnesses jadi jumlah yang kecil dari para saksi mata should count more heavily than a greater number of non-witnesses. seharusnya mempunyai bobot yang lebih berat daripada angka atau jumlah yang lebih besar daripada orang-orang skeptis yang bukan menjadi saksi mata. We would normally apply this principle to most other kinds of claims. Ya, kita biasanya akan mengaplikasikan prinsip ini kepada klaim-klaim dalam situasi yang lainnya. For instance, if there's a traffic accident, Misalnya kalau ada kecelakaan lalu lintas. I don't know if they do this here in Indonesia. Do you have traffic accidents in Indonesia? Oh, we never have. And the police officer comes to interview the witnesses. Maka kalau ada kecelakaan lalu lintas, ya polisi akan menginterview saksi mata. And someone comes up to the police officer Dan kalau seorang datang kepada polisi ini and says, "Don't listen to them. dan mengatakan jangan dengarkan mereka. This is not what happened." Ini bukan apa yang terjadi. And the officer says, "Well, can you tell me what happened? Dan polisi akan bertanya, kamu bisa mengatakan apa yang terjadi? What did you see?" Apa yang kamu lihat? And the person says, "I didn't see anything. Dia mengatakan, saya tidak melihat apapun. I wasn't here. Saya tidak ada di sini. That's why I know it didn't happen." Karena itu saya anggap ini tidak terjadi. Would that make sense? Apakah itu masuk akal? But people sometimes will do that with miracles. Tetapi orang lakukan itu ketika berkaitan dengan mukjizat. Well, you may say you saw it, Ya, kamu bisa mengatakan kamu melihatnya, but I didn't see it, so it didn't happen. tapi saya tidak melihatnya, berarti itu tidak terjadi. That's not a logical argument. Itu bukan suatu argumentasi yang logis. Oh, sorry. Now, please understand that I'm not claiming that everyone who's prayed for gets healed. Ya, tolong perhatikan bahwa saya tidak mengatakan bahwa semua orang yang berdoa pasti disembuhkan. As you can see, I wear glasses. Ya, seperti saudara bisa lihat, saya masih memakai kacamata. I'm going bald on my top. Saya sudah menjadi botak sekarang. And some of my students think there's some other things wrong with my head. Ya, dan ada murid-murid saya juga berpikir ada hal-hal yang salah dengan otak saya. So I'm going to cite some different witnesses. Karena itu saya sekarang akan memberikan saksi-saksi mata yang berbeda. I have a friend, another New Testament scholar, Saya mempunyai teman yang merupakan ahli perjanjian baru yang lain. and he
he did his PhD in Durham under Jimmy Dunn. Dan dia melakukan PhD-nya di bawah Jimmy Dunn? James Dunn. James Dunn. And Finney Phillip actually was the son-in-law of the founder of the Philadelphia movement. Dan Philip ini merupakan menantu daripada orang yang menjadi pendiri dari gerakan Philadelphia ini. The Philadelphia movement in Rajasthan in India. Yaitu gerakan Philadelphia di Rajasthan, India. The movement started with Thomas Matthews. Gerakan ini mulai dengan Thomas Matthew. There were a lot of Christians in Kerala, in southern India, where he was from. Ya, dan banyak orang Kristen di Kerala di India, di mana movement ini dilakukan. But there were barely any Christians in the part of Rajasthan where he went to minister. Tetapi hampir tidak ada orang Kristen di Rajasthan di tempat dia melayani. But God began doing miracles. Tetapi Allah mulai melakukan mukjizat. And over the course of a generation, these miracles got people's attention for the gospel. Dan di dalam lingkup satu generasi ini, mukjizat-mukjizat itu mulai menarik perhatian orang. And the movement now has about 200,000 members. Dan sekarang gerakan ini mempunyai anggota sekitar 200.000 orang. That's pretty good in one lifetime. Ya, ini lumayan di dalam kehidupan seseorang. Especially considering these were people from completely non-Christian backgrounds. Apalagi kalau kita melihat bahwa ini adalah orang-orang dari latar belakang non-Kristen sama sekali. I also interviewed Pastor Raju Matthew from Dan India. juga seorang yang bernama Pastor Raju Matthew dari India. And he gave me a number of accounts, Dan dia eyewitness memberikan accounts. beberapa catatan saksi mata. Now, actually some of you could give me eyewitness accounts too, Ya, mungkin saudara-saudara juga bisa memberikan saya catatan saksi mata. but the book is already done, Ya, tapi itu buku saya sudah selesai. and the publisher wasn't happy already that it was 1,200 pages. Ya, dan penerbit tidak terlalu senang, sudah 1.200 halaman. In Sri Lanka, Di Sri Lanka, this is actually from a dissertation written at Fuller Seminary dan ini sebenarnya adalah disertasi yang dituliskan untuk seminari, by Christopher Daniel. yang ditulis oleh Christopher Daniel. Christopher Daniel, before he did his dissertation, was a healing evangelist in Sri Lanka. Christopher Daniel sebelum dia menuliskan disertasi ini, dia adalah seorang penginjil penyembuhan yang melakukan pelayanan di Sri Lanka. And he cited other people's reports of people healed during his meetings. Dan dia mengutip laporan-laporan orang lain yang mengenai penyembuhan yang diberitahukan kepada dia. Children who were blind or deaf or unable to walk were healed. Anak-anak yang buta atau tuli atau tidak bisa berjalan kemudian disembuhkan. Eventually, he was drawing crowds of 10 to 20,000. Pada akhirnya dia dapat menarik kerumunan sekitar 10 sampai 20.000 orang. Some Chinese pastors shared with me their eyewitness accounts of healings. Ya, beberapa pastor Chinese kemudian juga tahu saya beberapa kasus saksi mata. There was a prominent atheist family. Dan ada sebuah keluarga ateis yang sebenarnya terkemuka. They were hospital administrators. Ada administrator di rumah sakit. But the wife, the mother of the family, Dan kemudian si istri yang merupakan ibu di dalam keluarga itu. she was immobilized from terminal brain cancer and Dia couldn't sekarang walk. sudah tidak bisa berjalan lagi dari kanker otak yang sudah tahap terakhir. She was healed and began traveling everywhere to testify. Tapi dia disembuhkan dan mulai melakukan perjalanan untuk memberikan kesaksian. There were actually 2 independent eyewitnesses I talked with about this. Dan sebenarnya ada 2 saksi mata yang independen yang berbicara tentang ini. There was a person who was half paralyzed, a non-Christian who was healed. Ada seorang non-Kristen yang sudah setengah lumpuh dan dia kemudian disembuhkan. The same pastor who prayed for that person also gave me a number of other accounts of people she prayed.